Hi guys. Karon may aksyon nagngit-ngit guys kay medyo gabi na. Dayon karong adlaw guys, grabe kainit. Murag kaupat. Ko gailis og t-shirt. Di masabtan ang kainit guys karong adlaw. Pirti gyud kainit. Una nga buntag hapon gyud ang pag bubo sa mga tanom. Kay labihan jud kainit ang panahon. So kung natay mga maintenance. So mato gyud nang hinumduman pag inom kay pirtig yung inita kaayo. Di masayon ang kainit karong adlaw. Adlaw nga Biyernes. Moinom gyud tag tubig guys, kay importante kay tanan dili ta maghulat nga hawunta. Kun dunay lakon or mugawas sa balay, importante gyud nga magpayong or magpandong para nga masalipdan ang kainit sa adlaw. Ganina pa gyud nako nabati ang pinakainit. Buntag pa dito mig mulabi ang kainit sa adlaw alas 9 pa pati nagyud kay sakita. Nang importante jud kayo ang kahoy guys. Kay makatabang gyud siya og paghatag og kabugnaw og landong. Kani kay perting inita ang balos ani. Wala na po'y limit ang tubig ani. Kay masuba ron perting nagyong mabawa. Wala kay tubig. Tungod kay wala na po kay mga kahoy ang bukid. Ipamaligya, agi pang puril. Gamay kay nga ulan ani. Baha na dayon. Kana bitong makakita ta og dagko kay mga truck nga daghan kay mga kahoy ang karga. Kitang tanan kabalo na gyud sa sangputanan. Kun unsay mahitabo kun wala nay kahoy sa bukid. So amping ta mga kaprini. Labi na karong panahon ang ating init o summertime. Init jud ang panahon. Karon malikayan ang heat stroke, makamping. Ug kini pong atong pangsuoton nga mga sinina kanang dili kayo initon nga panapton. So dinhi na lang ko kutob guys. Salamat kayo sa iyong paglantaw. Bye.